আর এবার বেলুর মঠের পুজো দেখব। বেলুর মঠে আমন্ত্রণ ও অধিবাস, ভক্তি ও উপাচারের মিশেলে পুজোর জমজমাট। तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ईशगन्ध ॐ ऐं श्रीगुरवे नमः। गन्ध ऐं श्रीगुरवे नमः। इदं सचन्दनपुष्पम् ॐ ऐं श्रीगुरवे नमः। इदं सचन्दनबिल्वदलम् ॐ ऐं श्रीगुरवे नमः। ईशधूप ॐ ऐं श्रीगुरवे नमः। ईशदीप ॐ ऐं श्रीगुरवे नमः। वंगतस्मै सोपकरण नैवेद्याय नमः। वंगतस्मै सोपकरण नैवेद्याय नमः। वंगतस्मै सोपकरण नैवेद्याय नमः। ओमिति गन्धपुष्पे तस्मै सोपकरण नैवेद्याय नमः। ओमिति गन्धपुष्पे तदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः। इति गन्धपुष्पे तत्सम्प्रदानाय श्री गुरवे नमः। फट् 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 ओं सुप्रोक्षितमस्तु ओं श्री विष्णु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সমুদ্র আরতি। দীঘায় সমুদ্র আরতি দেখতে ভিড়। দীঘার ছবি দেখাবো আপনাদের। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় সেখানে সমুদ্র আরতি দেখতে ভিড় জমিয়েছেন মানুষ। দেখুন, আর এবার মুম্বাইয়ের পুজোর দিকে নজর রাখবো। মুম্বাইয়ে মুখোপাধ্যায়দের পুজো ঘিরে প্রতি বছরই থাকে উন্মাদনা। এবারও ষষ্ঠীর সকালে বোধনের অনুষ্ঠান একেবারে জমজমাট ছিল। বাড়ির পুজো, সকলের সঙ্গে পুজোয় মেতে ওঠেন কাজল ও রানী মুখোপাধ্যায়।